आजूर से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से सुभान अल्लाह। आज उर्स मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोड़े से सोनार बरत मुर्शिद आमार सोनार बरत मुर्शिद आमार आज केमन दुल्हा सेजेछे आज उर्स मुर्शिद पिया सुंदर चादर मोहब्बत सुंदर चादर से सोनार बरत मुर्शिद आमार आज केमन दुल्हा सेजेछे आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर खुद खुदा तर दस्तेर तोरे छुट्टी दी फेरेश्तादेर खुद खुदा तर दस्तेर तोरे छुट्टी दी फेरेश्तादेर अहमद अरमी मेर पर्दा अहमद अरमी मेर पर्दा चादर करे पाठिएছে आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर मा फातिमा शेरे खुदा दुई इमाम करेन सदका मा फातिमा शेरे खुदा दुई इमाम करेन सदका ठीक ना अहमद अरमी मेर पर्दा अहमद अरमी मेर पर्दा चादर करे पाठिएছে आज उर्से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चोले चंदन बाती फुलेर झुड़ी मुरीदान सब माथाय करी चंदन बाती फुलेर झुड़ी मुरीदान सब माथाय करी चल सबेरे सारी सारी चल सबेरे सारी सारी बेहेश्तेरी ओई पथे आज उर्से मुर्शिद पियार सुंदर चादर चोड़ेছে নুরুল হাসান হুজুর গেছেন বলি বর্তমান গদ্দিনাসীন হুজুর হবে শ্রেষ্ঠ ওলি সুবহানাল্লাহ দাদা হুজুর গেছেন বলি বর্তমান হুজুর হবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ওলি তাহার আখলাক ব্যবহারে তাহার আখলাক ব্যবহারে ভক্তদের মন ভরেছে जोर से मुर्शिद पियार सुंदर चादर चोड़ेছে এখন ওরসের দলিল কই ওরসের দলিল আমরা যে ওরস করি শিরক করি বেদাত করি তাহলে ওরসের দলিল দেওয়া লাগবে কি লাগবে না কোরআন শরীফ থেকে দেব না এই দলিলটা দিয়েই দেই কারণ অনেকে তো আমরা তো দলিলে বিশ্বাস করি না আমরা বিনা দলিলে নবীকে শ্রেষ্ঠ নবী মানি বেশক বেশক আমরা বিনা দলিলে আল্লাহর ওয়ালিকে দিল জান দিয়ে মোহাব্বত করি সুবহানাল্লাহ তুমি দলিলের পাগল আর আমরা মোহাব্বতের